For 100 pesos, gagayahin lang ang gagawin ni Daddy. Ate, pakita ka, ate. Kailangan magayan yung 100 pesos. 100 pesos. Okay. Gagayahin nyo na yung gagawin ni Daddy, ha? Okay. First move. Second move. Third move. Fourth move. Fifth move. Yan. Six. Okay. Next. Inaman ba to? Oh, talo kayo. Wala. Ano? Yeah.